usa sa Dios. Hallelujah. Genesis chapter 2, the Bible says, and the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Sa wala pa ang pagpakasala na naghago ang tao, ingon ang Biblia, gibutang sa Dios si Adan o si Eva sa tanaman sa Eden para muamuma niini. Buot pasabot na nagyud ang pagpanarpaho. Nagyud ang pagpanapangabutlay mga ison. God's plan is for us to be busy, keeping, protecting, managing, to be fruitful, multiply. So work is not the result of sin. The result of sin is death, pain, guilt, agony, suffering, o kamatayon. O mauni ang nakita ni King Solomon na sa diha ng tao na hilayo sa Ginoo, na bisag maningkamot ang tao, na bisag maangkon na niya ang iyang gitinguha, bisag makuha ang iyang gipangandoy, but outside from God, He said vanity is all vanity. Kakawangan sa tanang kakawangan. Vanity means emptiness and holelessness. Tuot pasabot bisag naa na kay naangkon sa imong kinabuhi, pero naalang gyapoy hawang ang imong kasing-kasing na dili matagpo sa mga butang sa kalibutan. Let me tell you that there is a void in every person's heart, and only God can occupy that void in your heart. You try to fill it with drugs, you try to fill it with cigarettes, you try to fill it sa mga bisyos kalibutan, but you still end up empty again. But when you are filled with the Holy Ghost, all of the sudden you will feel fulfilled. Imong kapatiran na dunay natakpo sa imong pinangasuluan.